वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम अक्सर लोगों के रिस्पॉन्सेस को देखें, उनकी ज़िंदगी में या तो कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आए होते हैं या कोई ट्रॉमास ऐसे आए होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हो जाते हैं कि वो ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। अगर किसी से भी उनकी अनबन हो गई है, किसी आर्ग्यूमेंट में वो लोग आ गए हैं, सो अल्टीमेटली वो किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर माएँ ऐसी होती हैं कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अपने ही बच्चे को मार पीट रही होती हैं, बजाय इसके कि दूसरे का जाके मुकाबला किया जाए, या किसी ने अगर उनके बच्चे के साथ ज़्यादती की है सो उसको जाकर वहाँ पर रोका जाए, उसको स्नप किया जाए। वो अपने बच्चे पर ही सारा गुस्सा उतार के उसको मारना पीटना शुरू कर देती हैं। बाज़ लोगों में ये रवैये देखने में आते हैं कि अगर वो किसी ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन का शिकार होते हैं और वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं, वो अपने आप को ही मारने पीटने लग जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, मेंटल इश्यूज़ का शिकार होते हैं। कुछ के साथ साथ लाइफ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, कुछ के एनवायरनमेंट ने उनको इस तरह से, यानी कि किसी एनवायरनमेंट में जहाँ पर उन्होंने परवान चढ़ा, हो सकता है वहाँ पर ये बिहेवियर कॉमन हो, सो उनको लगे कि दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। सो लोग अपने आप को मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो नुकसान पहुँचाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, कौन लोग ऐसे करते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं या अगर कोई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को इसको कहते हैं किसी के सर चढ़कर अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाना, मारपीट करना या ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, सो इसको हम प्रिवेंट क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शो में आज मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं बुशरा अकरम। बुशरा, थैंक यू सो मच। सो लोगों की अगर हम बात करें तो लोग ख़ुद को नुकसान पहुँचाते हैं, मुख्तलिफ लोग, लेकिन इसके पीछे रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं? जी रोमा, इसके पीछे रीज़न्स बहुत सारी हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हर 40 सेकंड में एक बंदा जो है ना वो कंप्लीट सुसाइड कर रहा है। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी को खुदकुशी करके ख़त्म कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जिस तरह आपने बताया शुरू में कि बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को ही अब्यूज़ कर रही होती हैं, इसलिए क्योंकि उनकी अपनी भी जो है उन्होंने इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स जो हैं वो कहीं पे उनकी अपनी ज़िंदगी में भी मिस होते हैं। अब पाकिस्तान में ये वाले इश्यूज, सुसाइड हो गया, सेल्फ हार्म हो गया, ये कम रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो उसके ज़रिए भी लोग जो है ना वो उसको सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि अगर किसी की सुसाइड से पाकिस्तान में डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल के टाइम पे बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू को लोग उसकी वजह से लोग इस बात को सप्रेस करते हैं। तो रिपोर्ट यही कहती है कि 15 to 20 लोग पाकिस्तान में भी ये कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें। अब अगर हम सेल्फ़ हार्म की तरफ आएँ तो वो लोग जो अपने आप को सेल्फ़ हार्म करते हैं, जिस तरह अपना हेड बैंग करते हैं, ज़मीन में मारते हैं, दीवार में मारते हैं, अपने आप को बहुत सारे कट्स लगे होते हैं इनकी रिस्ट पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सीक्रेटली इसको कर रहे होते हैं कि अपनी जो लेग्स पे कट लगाते हैं जब उनको गुस्सा आता है। क्यों? अब वो उन्होंने अपने गुस्से को जो है ना चैनलाइज इस तरह करना है। उनके अंदर इमोशनल पेन इतनी ज़्यादा है कि उसका आउटलेट उनको ज़िंदगी में और तो कंट्रोल मिल नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने अपने जो इमोशन है वो तो उनसे मैनेज नहीं हो रहे, तो उन्होंने आउटलेट अपनी ही बॉडी पे निकाला। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? मैं तो सोचती हूँ इसमें भी खुद को नुकसान पहुंचाना, इसके लिए भी बहुत करेज चाहिए। लोग कहते हैं ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े करेजस होते हैं। आप खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसके लिए भी आपको इतना बड़ा दिल चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हम दूसरे को जिस तरह नुकसान पहुंचाना, वो तो होता है ना, वो वाली पेन जो है वो फील नहीं कर रहे कि हम अगले को मार रहे हैं उस तरह से, लेकिन अपनी ही बॉडी पे वो आउटलेट होना। अब इसके पीछे हमारी जो है ना बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अब जब वो लोग अपने आप को इमोशनली पेन में होते हैं, उसको उन्होंने नम करना होता है, ख़त्म करना होता है। अब जब वो अपने आप को कट लगाते हैं, जब उनका वो ब्लड रिलीज होता है, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में एंडोर्फिन जो होता है, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। अब एंडोर्फिन जो है इसको पेन किलर कहा जाता है। ठीक है, कि उससे क्या होता है कि आपकी पेन जो है ना कम होती है। अब एंडोर्फिन जो है ये तब भी रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। चीज़ आ रही है क्या ऐसी उसकी ज़िंदगी में जो लेयर्स ऐसी बनी थी कि वो आज इस पॉइंट पे खड़ा है, उसको वो डिस्कस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कुछ लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो एटलीस्ट इतनी बेसिक अवेयरनेस हमारे पास हो कि आपका दोस्त, हमसाया, रिश्तेदार कोई भी है, आपके पास कोई बच्चा आके आपको बताता है कि मैं इन चीज़ों में हूँ, तो उसको बजाय उसको जजमेंटल होने के जस्ट लिसन टू देम, जस्ट सिंपली लिसन टू देम, और उसको सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। मेरे ख्याल में ये सपोर्ट जो है आजकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़
بہت زیادہ ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز آبویسلی پاکستان کے کچھ حالات ایسے ہیں, اپرچونیٹیز, پھر بعض اوقات کوئی ریلیشن شپ ایسا مطلب اس میں کچھ انفارچونیٹ چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں تو لوگ بہت زیادہ ہوپ لیسنس کا شکار ہیں. اور مجھے لگتا ہے آج کل ینگسٹرز کے بریک اپس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی ایک بڑی ینگ ایج سے وہ ان پیٹرنز میں انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پھر جب جیسے سے بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹی سی بھی ٹھوکر لگتی ہے نا تو وہ ان سے وہ سہ نہیں پاتے. تو اس لیے اپنے ارد گرد ایک اچھا مطلب لسنر بننا جو ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سننا, اور ان مطلب آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں بٹ ان کے ساتھ ایک آپ کا ایمپیتھیٹک رویہ ہو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, گھروں کا ماحول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کس قسم کا ماحول بچوں کو دینا چاہیے, اپنے گھر میں پروان چڑھنے والے جو ینگسٹرز ہیں یعنی ان کو کس قسم سے ہمیں براٹ اپ دینا چاہیے, کس قسم سے ان کی نرشمنٹ یا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نرشمنٹ تو نہیں خیر, لیکن ان کو کس قسم سے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں آبویسلی کہ وہ ان کی پرسنالٹی مضبوط ہو, ان کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہوں, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہو, اور یہ ہم ایک بڑے شروع کے ٹائم سے ہی ان کو ان چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اچھا, اب ہماری معاشرے میں تو خیر کاؤنسلنگ کو یا تھیراپی کو اتنا زیادہ ابھی تک امپورٹنس نہیں دیا جا رہا, جس طرح اب آپ نے اپنے شو کے تھرو مطلب اویئرنیس آپ کریٹ کرتی ہیں, تو یہ چیزیں جو ہے اب امپورٹنٹ ہونے لگی ہیں. اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بس شادی ہوگی اینڈ دین دا کپل اسٹارٹ ہیونگ کڈس. اب آپ اگر پیرنٹس بننے کے لیے یو نیڈ ٹو لرن کہ آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر ایک فادر ہے وہ اپنی مدر کو مارتا ہے, اپنی وائف کو مارتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ پیٹرن کیا ہے, اب بچہ دیکھ رہا ہے, وہی سمجھتے ہیں کہ اچھا 2-3 سال کا بچہ ہے, اس کو کیا یاد رہے گا, لیکن وہ بچے کے اندر وہ سارے پیٹرن آ رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ بھی دیکھتا ہے کہ یار میری ماں جو مجھے سارا دن فیڈ کرتی ہے, میری نیڈس کو اٹینڈ کرتی ہے, اس کو کس طرح سے ایک دم سے میرا فادر جو ہے وہ ہیلپ لیس بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سب سے پہلی ایک چیز ہے جو اس نے اپنے اندر سپریس کر لی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ ہے, وہ اپنی ماں کو بچا بھی نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی مدر کو سیو کر سکے. اب کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو اپنے بچے کے سامنے اتنا اچھا پریٹینڈ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. آپ جو اپنے بچے کے سامنے کرتے ہو نا, وہ آپ کے بچے نے پک کرنا, رادر دین آپ اپنے بچے کو کہو کہ ایسے نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب یہ والی چیزیں ہیں اس طرح سے. پھر ہمارے یہی کوپنگ سکلز, اب وہ اگر بچہ ساری زندگی اس نے گھر میں ابیوز ہوتے دیکھا ہے, اب جب اس نے جو ہے وہ اس نے شادی کرنی ہے, اس نے بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہی کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ سارا ایک پیٹرن آن گوئنگ رہتا ہے. تو ہمیں مطلب بیفور ہیونگ کڈس دا کپل نیڈ ٹو ریزالو دیئر ایموشنل ایشوز. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ جس طرح بہت سارے ڈفرینٹ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی اس طرح کی ڈفرینٹ. اور پھر میرے خیال میں بچوں کے سامنے کیا, ویسے تو بچوں کے بغیر بھی یہ وائلنس والی جو چیز ہے نا کسی بھی قسم کا, ایک تو وربلی بہت زیادہ لوگ گھروں میں ابیوز ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک فزیکلی بھی کسی کو ہارم کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو جو متاثر کرتی ہیں, الٹیمیٹلی آپ ایسے ہی بچوں کو آبویسلی سوسائٹی میں دے رہے ہوتے ہیں. سو یس, یہ بھی چیز بہت ضروری ہے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ ہو, بچوں کو آپ شروع سے ہی ایموشنل انٹیلیجنس سکھا رہے ہوں, چاہے ان انٹینشنلی سکھائیں یا انٹینشنلی سکھائیں, بٹ دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ اگر آپ ایک اچھی جنریشن جو ہے وہ ریز کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو ان ایشوز سے بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ جب یہ مینٹل ایشوز یا ایموشنل ایشوز آتے ہیں, الٹیمیٹلی وہ بندہ بھی جو ہے وہ پھر سیلف ہارم اور اس قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بشریٰ فار بینگ ود اس. ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.